ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम प्रयंगु कलिकाश्यामं रूपेणं प्रतिमं बुद्धं सम्यं सर्वगुणपेतं नमामि शशिनं सुतं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मैं ज्योतिर्विद श्रीयुक्त मधुसूदन नायक आपण को माँ शारदा आश्रय चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रतिदिन भली आज दैनन्दिन पंजिका 12 राशि राशिफल एवं वास्तुरिता कार्यक्रम रही। तेज दर्शक बंधु आस जाना आज दिन संपर्क में। आज 2025 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारीख बुधवार उत्कल मते सौरमान बिछा 11 दिन चांद्रियमान मार्गशीर मास शुक्लपक्ष षष्ठी रात्र 7 घंटा 22 मिनिट पर्यंत श्रवण नक्षत्र रात्र 9 घंटा 55 मिनिट पर्यंत चंद्रमा अच्छी मकर राशि में संपूर्ण 60 अनुभव कर। आज कर्कट राशि घातबार और सिंह राशि घातचंद्र। आज मृत व्यक्तिर रात 7 घंटा 22 मिनिट पर एक बाद पुष्कर दोष। फल हूँ पशु हानि। आपण मैंने दैविक ब्राह्मण बा ग्रह विप्रमान द्वारा होमाज शांति करी अन्नवस्त्र एवं तंडुल और कांस्य पत्र दान करूँ। आज निषेध खाद्य सूर्य उदय निम्ब मकण निषेध रात्र 7:22 मिनिट पर ताला भोजन निषेध। आज हूँ ओढ़ण षष्ठी रावणोत्सव। अद्य देवता ब्राह्मण और दरिद्र तथा सुहृद जनमान शीत वस्त्र प्रदान कले ब्रह्मत्या आदि पापरू मुक्ति मिली थाए। आज शुभ बेला प्रथम हूँ अमृत योग प्रातः दिवा 6 घंटा 52 मिनिट मध्य दिवा 7 घंटा 40 मिनिट 8 घंटा 29 मिनिट मध्य 10 घंटा 52 मिनिट 1 घंटा 15 मिनिट मध्य संध्या 5 घंटा 48 मिनिट संध्या 6 घंटा 37 मिनिट मध्य रात्र 8 घंटा 12 मिनिट रात्र 2 घंटा 37 मिनिट मध्य। आज महान योग दिवा 6 घंटा 51 मिनिट दिवा 7 घंटा 39 मध्य दिवा 2 घंटा 2 मिनिट दिवा 4 घंटा 27 मध्य शुभ रही। तेज दर्शक बंधु आज दैनन्दिन पंजिका पर रही 12 राशि राशिफल। द्वादश राशि राशि प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप शत्रु मान विजयी हेबे। पारिवारिक भूल बुझाणा घरे तिक्तता बढ़ी पारे। मानसिक अशांति हिंसा वृद्धि हेब। व्यवसाय क्षेत्र में आय व्यय प्राय समान रहिबो। विद्यार्थी महिला माने अशांति रही। सुवर्ण रही लाल सुसंख्या 9। आज आप नृसिंह मंत्र ओम उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखम नृसिंह विष्णुभद्रम मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम यही मंत्र को 9 थर उच्चारण करंतु सुफल मिलिबो। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष आज आप उदर पीड़ा बा पेट जनित कष्ट अनुभव करेंगे। आपणकर सरल विश्वास प्रताड़नार शिकार हेबे। व्यवसाय क्षेत्र में धार सूत्र में अर्थ दिंतु ना। दाम्पत्य क्षेत्र में वितृष्णा आसपारे। विद्यार्थी महिला माने समस्या मत को टाणी हो। सुवर्ण रही धला सुसंख्या 6। आज आप माँ कमला गायत्री ओम कमलाय विद्महे सुखप्रदाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् यही मंत्र को उच्चारण करंतु सुफल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज आप हाथ मापी चाखण चलतु। अଯଥା कथार हस्तक्षेप कर अपमान पाइबे। बंधुहानि हो पारे। संतान विषय चिंता करी मन भल रहा। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में आपण को अग्नि परीक्षा भली परिस्थिति सृष्टि पारे। दाम्पत्य क्षेत्र में स्त्री सहयोग मिल ना। विद्यार्थी महिला माने असुविधार सम्मुखीन हेबे। शुभ संख्या रही 5। शुभ रंग सबुज। आज आप विघ्न विनाशक गजानन को आराधना कर शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण को बंधु माने साहाय्य करने को आगे आसबे। जमीजमा कोर्ट कचेरी मामला विजयी हेबे। दूरस्थ गमन करने पथ सुगम हेब। सरकारी साहाय्य पाइपारती। दाम्पत्य प्रीतिलाभ हेब। विद्यार्थी महिला माने आनंदित रहिबे। सुवर्ण रही धला शुभ संख्या
2 ଓ 7 ଆଜି ଆପଣ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ। କରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳା ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଶୁଭ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଜି ଆପଣ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦିଦେବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥ ଗମନ କରି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ସୁଖ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରହିଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ। କାହା ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି କଳହରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ମନାନ୍ତର ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁଖ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭୁଲ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରହିଛି ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରି ସମାଧାନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଶୁଭ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପ୍ରୀତିହାନି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ଶୁଭ ରହିଛି କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରହିଛି ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ପରେ ରହିଛି ବାସ୍ତୁବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବାସ୍ତୁବିଚାରରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୁଭ ଦେଲେ ଗୃହଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହେ।
आप ठीक भाव में शुभ दे था तेज जानतु कौ जगह शुभ देले आप घर ठीक उठो तेज जानतु जो ग्रह गृह आप शुभ दे गृहर चारिपट देखिए जो जगार नागर स्थान ना कहती अनाक्रांत अंचल प्रति मास अनुसार नागर गति थाए नागर जो जगार गति न थाए कहती अनाक्रांत अंचल से अनाक्रांत अंचल आपड़ शुभ देले देखिए आपण घरटी बहुत शीघ्र उठिबो। से शुभ समय कौन करेंगे ना एक अष्टदल पद्म रखी तापर फूल चंदन धूप दीप दे आपण कंचा क्षीर ढालतु तापर से जो गात की भरी दिंतु देखिए आप घरटी शीघ्र पूर्ण हो। तेज दर्शक बंधु आज अध्याय विरतना पूर्वर आपण एक छोटिया अनुरोध आपण मैंने मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करूँ जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब कर जमारे भूलें पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल मुझे वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप पहुँची पार आपड़ी किसी जाना चाहती कि आप किसी समस्या थाए मो सह जोगाजोग करेंगे तेरे आप दिन आज शुभमय हो मंगलमय हो रही। जय जगन्नाथ जय मां शारदा।